زلة أو أزلة أو أظلم أو أظلم ربي زدني علما ووسع لي في رزقي بارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Wa bisanadil muttasil ilal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila anqala wa tattasilu. Wa tattasilu ben nyambung atau atemu ma ponapa huruf ma az-zaidatu setambaan atemu bi hadhil ahrufi kalaban kepaneka benyak huruf. Jadi huruf ma az-zaidah. Yang mana az-zaidah berarti tidak ada artinya. Tambahan tok. Ma tambahan, huruf tambahan. Atau dinamakan ma al-kafah. Ma yang membatalkan pengamalan inna anna bentaritanna kecuali laita demikian, kecuali laita. Jadi mar ya nyamana ma az-zaidah, ma tambahan, atau dikatakan lain al-kafah, dikatakan ma al-kafah. Kenapa? Karena ma di sini membatalkan daka amal la inna masotaritanna kecuali laita. Apa amal la inna? Apa amal la inna? Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Ketika kemasukan ma az-zaidariyah, maka inna dan saudaranya pengamalannya sudah tidak berlaku lagi. Berarti lafaz yang jatuh setelah inna masuk makna
dibaca rafa dadi mubtada. Paham dah ya? Saya ucap ma sini, ma az-zaidah atau ma al-kafah. Jadi bisa sampung kalaban huruf se-6 rakil. Fayabtulu maka dadi betal. Apa sih betal? Amaluha. Ponapa ngamallah hadhil ahruf. Kalau sudah kemasukan mazaidah di sini, maka huruf-huruf yang 6 itu pengamalannya batal, tidak lagi menasabkan isimnya dan tidak merofakkan khobar. Contohnya bermah nahwu innamallahu ilahu wahid. Innama angin pastena Allahu tining Allah ilahun panika pangeran wahidun sesetong. Beda inna asapung kalaban ma. Seki contoh aja dah. Innama ilahu wahid. Inna masoh ma. Nyamana maza ida. Karena kemasukan amma inana maka amalnya batal. Maka lafaz setelahnya langsung tetimub. Tada saya baca roh. Fa innama angin pastena Allahu tining Allah. Bani Allah tak bisalah. Hebat di isim ma'ina tak bisa. Allahu tining Allah ilahun paneka pangeran wahidun sesetong. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Qul ngoca asababna Muhammad. Dak kapa ngoca innama yuha. Innama angin pastena yuha. Paringi wahyu ilayya dak kasengko apa esena wahyu gela annama ponapa saungkuna ilahukum tining pangeranna sambian ngabi ilahun panika pangeran wahidun sesetong. Bisakil badalafat annama hamzana yang baca fathah annama. Karena kemasukan amma hamzah anna kelak tidak beramal, makanya baca ilahukum tadi mubtada saya baca rafa. Wa ka'annama zaidun qa'imun ban lafat ka'annama zaidun qa'imun. Ka'annama akatia saungguna zaidun tining zaid qa'imun paneka manceng. Pada ka'anna taritana laisar taritana anna ya tarina anna. Walakinna bentatapena zaidun tining zaid qaimun paneka orang sing manceng. Lakinna kia lakinna bedamana maka batal pengamalannya. Wala allama ban ami zaidun paneka zaid qaimun paneka orang si manceng la lagi ya pada bertemu summa maka batal pengamalannya. Illa laita angin laita bermam laita fayajuzu maka kenging fiha idal laita al-i'malu pona pangamalaki wal ihmalu bentak ngamalaki kecuali laita mun laita ya ketika itambi emma az-zaidah kelera bisa beramal dan bisa tidak beramal. Berma contoh nasi beramal nahu laita ma zaidan qaimun binasbi zaidin wa raf'ihi. Laita ma ami zaid qaimun paneka orang si manceng binasbi zaidin kalaban baca nasab lafaz zaid karena isim laita berarti beramal. Wa raf'ihi ban baca rafa'na lafaz zaid berarti laita zaid laita ma zaidun.
Laitama Zaid panika qaimun orang semanceng. Jadi jadinya mana berdema apa? Az-zaidah. Ma az-zaidah atau yang terkenal kalaban ma al-kafah. Yaitu ma yang membatalkan amalnya inna beserta saudaranya, kecuali laita. Laita bisa beramal dan bisa tidak beramal. Ayo baca. Baca. Jadi ngaki, daki apa sekelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tattasilu bernyambung ma pun apa ma az-zaidatu si tambahan bihadhil ahrufi kalaban kepanika banyak-banyak huruf fayabtulu maka batal amaluha pun apa amalla bihadhil ahruf nahu innamallahu ilahu wahid sampai mana contoh innamallahu ilahu wahid innama angin pastena Ilahu hidun pamate ilahu wahid. innamallahu ilahu wahid innama angin pastena Allahu dining Allah ilahun panika pangeran wahidun sesitung. Kul muja asapabakna Muhammad innama angin pastena yuha paringi wahyu ilayya dak kasengkok annama ponapa songkuna ilahukum tining pangeran na sampian kapi ilahun panika pangeran wahidun sesitung. Ka'annama zaidun akatia songkuna zaid qaimun panika manceng Tining ka'annama zaidun akatia songkuna zaid qaimun akatia songkuna zaid tining Zaid. Ka'annama akatia songkuna zaidun tining zaid qaimun panika manceng. Karena betal pengamalannya. Kalau sudah masuk ma betal langsung. Terus Walakin nama ben tatapena zaidun tining zaid qaimun panika manceng. Ula'an lama ben ami-ami Ula'an lama zaidun ben ami-ami tining zaid qaimun panika manceng. Semanceng. Qaimun panika orang semanceng. Illa angin illa laita angin laita. Fayajuzu maka kenging fiha dalam laita al-a'malu pona pangamalaki wal ihmalu bentak ngamalaki. Nahu laitama zaidan qaimun. Seumpama contoh laitama zaidan qaimun. Laitama ami-ami zaid qaimun panika mancing. Binas bi zaidin kalaban ibaca nasab zaid wa raf'uhu ban ibaca rafa'na zaid. Ayo, tahan laku. Kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok A. Ayo kelompok-kelompok.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa tattasilu ban nyambung ma ponapa huruf ma azaidatu ponapa tambahan bihadil ahrufi kalaban kepanika banyak-banyak huruf fayabtulu maka dadi batal amaluhu ponapa amalla bihadil ahrufi amalu amalu amaluha amaluha ponapa amalla bihadil ahrufi nahu saumpamana contoh innama ilahu wahid ilahu wahid innama angin pastena Allahu tining Allah ilahu panika pangeran ilahun panika pangeran wahidun sesetong. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ngucaa sapa sengko sapa bakna Muhammad innama angin pastena yuha parengi wahyu ilayya dak ka sengko innama ponapa sangku annama ponapa sangkuna ilahukum tining pangeran sampian kapi ilahun panika pangeran wahidun sesetong wa ka'annama ban akatia sangkuna zaidun tining zaid ko imun panika mancing walakin panika orang se mancing. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin nama benda tabena zaidun tining zaid ko imun panika orang se mancing walaan lama banami ami zaidun tining zaid ko imun panika orang se mancing ila laita angin laita fayujuzu maka kenging fiha dalam laita a'malu panapa ngamalaki wa ihmalu bentak ngamalaki al-i'malu panapa ngamalaki wal ihmalu bentak ngamalaki nahu saumpamana contoh laitama ami-ami zaidun pas laitama zaidun ami-ami zaid qaimun pa laitama zaidan ami-ami zaid qaimun paneka orang se mancing binas bin kalaban binas bin zaid zaidun binas bi zaidun kalaban bacana sopa zaid huruf ini ban baca rofa'na zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tattasilu ban nyambung ma ponapa huruf ma azaidu setambahan bihadil ahrufi kalaban kepaneka banyak-banyak huruf fayabtulu maka tetibat tal amalu ponapa amalla hadil ahruf nahu saungkuna contoh innamallahu ilahu wahid innama angin pastena Allahu tining Allah ilahun paneka pangeran wahidun sesetong. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ngoca sababana Muhammad innama angin pastena yuha parengi wahyu ilayya dak sengko innama saungkuna annama panapa saungkuna ilahukum tining pangeran nasampian kapi ilahun paneka pangeran wahidun sesitung wa ka'annama ban akatia saungkuna zaidun tining zaid qaimun paneka orang semanceng walakin nama ban tatapena zaidun tining zaid qaimun paneka orang semanceng wala allama ban ami-ame zaidun tining zaid qaimun paneka orang semanceng. Bismillahirrahmanirrahim. Illa laita angin laita
fayajuzu maka kenging fiha dalam laita al ya'malu pona pangamal laki wal ihmalu bentak ngamal laki. Nahu laita zaidan qaimun nahu sampamana contoh laita ma zaidan qaimun laita ma zaidan ami zaid qaimun panika orang semanceng binas bi zaidun kalaban ibaca nasab zaid wa rafihi ban ibaca rafa zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tattazilu menyampung ma ponapa huruf ma az-zaidatu saya tambahan bihadhil ahrufi kalaban kepanika banyak-banyak huruf. Fayubtilu maka tetifatal amaluha ponapa amalla fayabtulu maka mon yubtilu abtala yubtilu mon berarti ma betal karena mutaaddi. Mon lazim ma batala yabtulu batala ampun betal. Mon abtala ma betal. Ya enggak? Itu ya. Itu. Mon batala tak perlu maf'ul. Batala ampun betal al wudu kenapa wudu. Tapi mun abtalah ma betal al wudu kenapa wudu as-salat ada as-salat. Wudu ada apa? Maf'ul. Mun wazan af'ala. Ayo. fayabtulu maka tetibatal amaluha ponapa amalla hadhil ahruf. Nahu sampamana contoh innamallahu ilahun wahidun. Innamallahu ilahun wahid. Deka contoh innamallahu ilahun wahid. Innama angin pastena Allahu tining Allah ilahun panika pangeran wahidun sesetong. Kul ngoca asapabana Muhammad innama deka pangoca innamallahu ilahun wahid. Innama angin pastena Allahu tining Allah innama angin pastena yuha paringi wahyu ilayya dek kasengko annama dek kasaungkuna uhiya naibul fa'il uhiya annama saungkun annama ponapa saungkuna ilahukum tining pangeran sampian kabeh ilahun panika pangeran wahidun sesetong. Wa ka'annama ban lafat ka'annama akatia saungkuna zaidun tining zaid qaimun panika mancing. Walakin nama ban tatapena zaidun tining zaid qaimun panika si mancing. Wala'allama ban ami zaidun tining zaid qaimun panika orang si mancing. Illa laita angin laita fayajuzu maka kenging fiha dalam laita al i'malu pona pangamal laki wal ihmalu bentak ngamal laki. Nahu sampamana contoh laitama zaidan qaimun laitama ami zaid qaimun panika orang si mancing. Binas bi zaidin kalaban ibaca nasab zaid wa raf'ihi ban ibaca rafa'na zaid.